नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद 2036 मसीहा सुद्धा विकसित ओडिशा गठनर लक्ष्य नहीं सरकार एक निर्दिष्ट कार्यखसड़ा प्रस्तुत करी कार्य करुछंती कहिले मुख्यमंत्री। राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में भुवनेश्वर लोकसेवा भवन ठारे सांबादिक मानंकु सरकार उपलब्धिर देले विवरणी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आज संध्यार हेब लोकार्पण। अतिरिक्त 5 केजी चाउल हिताधिकारी मानंकु मागणारे मिलिब। चलित नीट पुनः परीक्षा परीक्षार्थी मानंकु आउ अधिक 15 मिनिट समय देबा पई सरकार निष्पत्ति एवं शिशु श्रमिक प्रथा को रोकिबा एवं शिशु श्रम विरोध में सचेतनता उद्देश्य नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व शिशु श्रम निरोध दिवस। 2036 मसीहा सुद्धा विकसित ओडिशा गठन पर राज्य सरकार एक निर्दिष्ट कार्यखसड़ा प्रस्तुत करी कार्य करुछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। राज्य बीजेपी सरकार 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ति अवसर में भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में आयोजित सांबादिक सम्मेलन को संबोधन करी मुख्यमंत्री श्री माझी कहिसंती विगत 2 वर्ष मध्य राज्य सरकार लोकंकर आस्थाभाजन हेबा सहित सेवा समर्पण और सुशासन को पाथ्य करी राज्यवासी विश्वास भाजन हो पारिछि। कृषि शिल्प स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में आसिथिबा वैप्लविक परिवर्तन सरकार विकासमुखी यात्रार प्रमाण देउछि। ओडिया अस्मिता को आधार करी एक समृद्ध सशक्त और प्रगतिशील ओडिशा गठन पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। आज हम सरकार 2 वर्ष पूर्ण हेउछि। ठीक 2 वर्ष पूर्वरु आजिर दिन में माननीय प्रधानमंत्री उपस्थिति रे आम सरकार ओडिशार दायित्व ग्रहण करिथिला। 2036 सुधा समृद्ध ओडिशार एही लक्ष्य हासिल दिगरे मोदी जी नेतृत्व में केंद्र सरकार हमको संपूर्ण सहयोग जोगाई दे आसुचंती। डबल इंजन सरकार डबल इंपैक्ट ओडिशार प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर रे ये प्रतिफलित होउछि। राज्य सरकार 2 वर्ष मध्य 121 नुआ योजना कार्यकारी करिसेंती। प्रत्येक गांव को मौलिक सुविधा पहुंचाइबा पई सरकार कार्य करुछंती। गांव शहर क्षेत्रु शिल्प शिक्षारु स्वास्थ्य प्रत्येक क्षेत्र में सरकार विकासर नुआ धारा सृष्टि करिसेंती। एक समृद्ध सशक्त एवं विकसित ओडिशा गठन करिवार लक्ष्य और संकल्प नहीं सरकार विकास धारा को आहुरी त्वरान्वित करबा पई मुख्यमंत्री जनसाधारण को आह्वान दैछंती। ताले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो लक्ष्य रखा जाए जो कार्यक्रम हाथ को निया जाइतबा लक्ष्यपति दीदी तैयारी करिबा सेतरे आज आम ओडिशा सफल केवल हे नाही भारत वर्ष रे निजर राज्य मानक भितर श्रेष्ठता प्रतिपादन मध्य आज करि पारिछि एवं सेति पई 23,50,000 लक्षपति दीदी आज आर्थिक स्तर रे समान को स्वतंत्रता दे पारी आज सशक्त करि पारिछि। सरकार एक बड़ सफलता स्वरूप सुभद्रा योजना अधीन 2,60,00,000 महिला को आर्थिक स्वावलंबी करने सहायता प्रदान करा जायछि। एही समय अवधि मध्य 23,50,000 लक्षपति दीदी सृष्टि करा जायछि। राज्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने सरकार आज मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ करुछंती। एही योजना अधीन हिताधिकारी मानंकु अतिरिक्त 5 केजी चाउल बिना मूल्य रे प्रदान करा जिवो। राज्यर लोकसंख्यार 80% लोकंकु अतिरिक्त चाउल प्रदान करा जिवो। 2027 मसीहा सुद्धा राज्यर समस्त ग्राम को बिजुली संयोग करिबा पई सरकार लक्ष्य रखिचंती। गत 2 वर्ष मध्य सरकार 14,651 अभियोग ग्रहण करिचंती। सेगुड़िक मध्यरु 95% अभियोगर समाधान होईछि। कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल राज्य बीजेपी प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार एवं वरिष्ठ अधिकारी माने जोग देइथिले। अपराह्न मुख्यमंत्री इडको प्रदर्शनी पड़िया केतोटी प्रमुख प्रकल्प और योजनार शुभारंभ करिवे। एथिरे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स ठारू इंफोसिटी भाया एकाम्र कानन रास्तार उद्घाटन 574 कोटी टंकार जनाश्रय भवनर शिलान्यास राज्यर अंगनवाड़ी कर्मी महिला सुपरभाइजर और ब्लॉक संयोजक मानक स्मार्टफोन प्रदान एवं सुभद्रा शक्ति संवादर शुभारंभ करिवे। श्री माझी अध्यक्षतार आज संध्यारे राज्य कैबिनेट बैठक मध्य अनुष्ठित हेबो। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି 195 ମିନିଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ନିଗମର ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର 134ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 56,983 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମକୁ ଲାଲ କାର୍ଡ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାମ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ହେଉଛି ଲାଲ କାର୍ଡ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ILAର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 160 ନିୟୁତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 79 ନିୟୁତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ବିପଦଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅବସରରେ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କିଶୋରଙ୍କୁ ବିପଦସଂକୁଳ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସଚେତନତା ରଥ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 15 ଦିନିଆ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 1555368 କିମ୍ବା 1098 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ରଥ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଚ୍ଛେଦ ଦିବସ ଅବସରରେ 5ଟି ସଚେତନତା ରଥକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରାକରଣ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିରାକରଣ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଭୂସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀମାନେ 2,96,929 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ବୌଦ୍ଧ କୃଷି ବଜାରଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଆମ୍ବକୁ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଓ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚଳିତ ମାସ 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
2036 मसीहा सुधा विकसित ओडिशा गठनर लक्ष्य नहीं सरकार एक निर्दिष्ट कार्यखसड़ा प्रस्तुत करी कार्य करुछंती कहिले मुख्यमंत्री। राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में भुवनेश्वर लोकसेवा भवन ठारे सांबादिक मानक सरकार उपलब्धिर देले विवरणी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आज संध्यार एवं लोकार्पण। अतिरिक्त 5 केजी चाउल हिताधिकारी मानक मागणारे मिलिबो। चलित नीट पुनः परीक्षा परीक्षार्थी मानक आउ अधिक 15 मिनिट समय देवा पई सरकार निष्पत्ति एवं शिशु श्रमिक प्रथा को रोकिबा एवं शिशु श्रम विरोध में सचेतनता उद्देश्य नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व शिशु श्रम निरोध दिवस। आंचलिक संवाद वर्तमान पई एतिके। परवर्ती संवाद आपण माने सुनि परिबे संध्या 6:45 रे।